Hai, welcome back to Misika Channel, a channel for education and entertainment. Don't forget to like, subscribe, and ring the bell to get the latest notification from my channel. Thank you. Now, Miss Ika will discuss about the English final exam for grade 8 semester 2, and Miss Ika took all this question from the previous exam ya. Jadi Miss Ika mengambil soal ini dari soal tahun sebelumnya. Hopefully this material will be very beneficial for you for supporting your study. Oke? Jadi semoga materi ini bermanfaat dalam menunjang belajar ya. Amin. Oke, dear. So, Miss Ika always reminds you, if you want to do the question, so you should read the question first and then you read the text. So, you will not spend the time, okay? Jadi Miss Ika selalu mengingatkan ya, kalau kalian mengerjakan soal, selalu dibaca soalnya dulu baru teksnya. Jadi tidak akan memakan waktu ya. Oke, dear, let's go to the first question. What is wrong with Karel? Apa yang salah dengan Karel? Let's take a look the text, dear. What kind of the text is it? Teks apa itu? Iya, itu adalah short message. Let's take a look. To Karel, I remember the time we played in the rain yesterday. Today, you were absent because of fever. Hope you get well soon and you could go to the school again, Igar. Oke, jadi Igar itu memberi pesan ke Karel kalau dia itu ingat waktu ketika bermain hujan kemarin. Sekarang kamu tidak berangkat karena demam. Semoga kamu segera sembuh dan bisa ke sekolah lagi. Jadi apa yang salah dengan Karel? Let's take a look the option A. He goes to Igar house. Dia pergi ke rumahnya Igar, bukan ya? He is playing in the rain. Iya, dia bermain hujan. Tapi bermain hujannya kapan? Iya, kemarin. Kalau he is playing in the rain itu adalah present continuous. Dia sedang bermain dengan hujan, bukan ya? Sekarang dia sedang sakit, demam. He is hospitalized. Enggak ya, dia cuma sakit demam dan tidak dirawat di rumah sakit. The D, he has a fever. Iya, dia demam. So the answer is D ya. Oke, let's go to the next question. It is probably that Karel is Igar's. Ini mungkin bahwa Karel itu apanya Igar. So dear, you can take a look the orange color. You could go to the school again. Kamu bisa ke sekolah lagi. Berarti kira-kira Igar itu apanya Karel? Iya, teman sekolah atau teman sekelas ya. Oke, let's take a look the option A. Siblings. Siblings itu adalah saudara kandung. Brothers, saudara laki-laki. Roommate, teman sekamar. Schoolmate, teman sekolah. So the answer is schoolmate ya. Oke, let's go to the next question. Why did the writer choose to go to Surabaya by bus? Teks apa dear ini? Mengapa si penulis memilih pergi ke Surabaya dengan bis? Ini adalah teks. Oke, let's take a look. Di situ clue-nya menggunakan last. Kemudian ada kata when, ada kata had, ada kata was, ada kata missed, lived, dan lain-lain. Berarti itu adalah verb 2. Iya, ada kata last dan menggunakan verb 2. Berarti itu adalah recount teks ya, atau teks tentang pengalaman. Oke dear, kenapa si penulis memilih pergi ke Surabaya dengan bis? So you can take a look the blue colors. Silahkan lihat yang tulisan warna biru ya. I went to Surabaya by bus. I didn't book a train or plane ticket before, so I missed the ticket. All the ticket had been booked. Aku pergi ke Surabaya dengan bis. Aku tidak memesan tiket pesawat atau tiket kereta sebelumnya. Jadi aku kehabisan tiket. Semua tiket sudah dipesan. Berarti kenapa dia pergi ke Surabaya dengan bis? Kalau yang E, she had not enough money to buy the train ticket. Dia tidak punya cukup uang banyak untuk membeli tiket kereta. Wrong ya, salah. She prefer by bus to by train. Dia lebih suka bis daripada kereta. Salah ya. She didn't enjoy going by train. Dia tidak menikmati pergi dengan kereta. No ya. She missed
the train ticket. Iya, dia kehabisan train ticket and plane ticket. So the answer is dia. Okay, let's go to the next question. The writer is blah 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 mad because the trip took 20 hours. Mad di situ artinya apa, dear? Iya, mad itu artinya adalah marah ya. Itu adalah teks apa, dear? Itu adalah teks recount. Kalau teks recount itu pasti menggunakan verb 2. Kamu juga bisa lihat dari pertanyaannya ya. The writer blah 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 mad because the trip took 20 hours. Took itu adalah verb berapa, dear? Iya, verb 2. Ya jelas banget, pasti blanknya atau titik-titiknya menggunakan verb 2. Mana yang merupakan verb 2? Iya, was dan were ya. Yang was atau yang were? Was itu adalah untuk he, she, it, I. Were untuk they, we, you. Di situ adalah the writer. Siapa the writer? Bisa he, bisa she. He atau she itu to be-nya adalah yang was. So the answer is B. Okay, let's go to the next question. Which statement are correct based on the text? Mana statement pernyataan yang benar sesuai dengan yang teks? Let's take a look. Number 1. The trip made the writer angry and tired. Perjalanannya membuat penulis merasa marah dan capek. So you can take a look there. That made me mad. Itu membuatku marah. Kenapa marah, dear? You can take a look the previous ya. Normally, the trip needs around 8 till 10 hours. But my trip at that time took 20 hours from Yogyakarta to Surabaya. Jadi secara normal perjalanannya itu hanya butuh 8-10 jam. Tapi perjalanannya si penulis pada saat itu mau makan waktu 20 jam dari Yogyakarta ke Surabaya. Jadi membuatnya itu marah ya. Kan jadi macet, siapa yang nggak marah kalau macet ya? Now, let's continue, dear. Which statement are correct based on the text? Pernyataan mana yang benar berdasarkan teks? Let's take a look. Number 1. The trip made the writer angry and tired. Perjalanannya membuat si penulis marah dan lelah. So, you can take a look. The orange color in the third and fourth paragraph ya. That made me mad. Itu membuatku mad. Mad di situ bukan artinya gila ya, dear, tapi artinya adalah marah. Itu membuatku marah. However, the madness and tiredness during the trip were gone after I met my grandparents. Namun, kemarahan dan kelelahan selama perjalanan sudah hilang ketika aku bertemu dengan kakek nenekku. So, number 1 is correct ya, benar ya. And then number 2, the writer grandparents live in Surabaya. Kakek nenek dari si penulis tinggal di Surabaya. Let's take a look there in the first paragraph, the orange color. Last holiday, I went to Surabaya to visit my grandparents. Liburan yang lalu, aku pergi ke Surabaya untuk mengunjungi kakek nenekku. Berarti rumahnya kakek neneknya di mana, dear? Iya, di Surabaya. So, number 2 is correct. Let's take a look number 3. The writer went to Surabaya with his family. So, you also take a look the first paragraph in the first line. Last holiday, I went to Surabaya to visit my grandparents. Cuman I ya, hanya saya, berarti bukan dengan keluarganya. So, the writer went to Surabaya by him or herself. So, number 3 is wrong, okay? The next, number 4, the writer stayed on the bus for more than 20 hours. Si penulis berada di dalam bus selama lebih dari 20 jam. So, dear, you can take a look the third paragraph in the second line. Normally, the trip needs around 8 till 10 hours, but my trip at that time took 20 hours from Yogyakarta to Surabaya.
Secara normal, perjalanannya itu memakan waktu 8-10 jam. Tetapi, perjalananku pada waktu itu memakan 20 jam. Dari Yogyakarta ke Surabaya. Berarti berapa dear? Iya, hanya 20 jam. Tidak lebih dari 20 jam. So, the answer is number 1 and 2. Okay? Let's go to the next question. Why does Daddy ask Yuna to turn off the TV? Kenapa ayah meminta Yuna untuk mematikan televisi? So, you can take a look the dialogue, the blue colors ya, the blue colors writing. Tomorrow you will have a test, right? Now turn off the TV and study for your test. Besok kan kamu ada tes bukan? Sekarang matikan TV dan belajar untuk tesmu. Jadi kenapa ayahnya itu meminta Yuna untuk mematikan TV? Iya, besok ada tes. So let's take a look the option A. He does not like to watch SpongeBob. No ya, Yuna should study for his test. Iya, besok kan ada tes, harusnya dia belajar. So the answer is B ya. Okay, let's go to the next. Where does the conversation probably take place? Di mana percakapannya mungkin terjadi? So you can take a look the dialogue. What are you watching, Yuna? I'm watching SpongeBob movie. Jadi Yuna itu sedang ngapain? Iya, nonton TV. Kalau nonton TV itu biasanya di mana, dear? Iya, in the living room. So the answer is B ya. Okay, let's go to the next question. After listening to his father, look, Yuna blah 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 in his room now. Setelah mendengarkan ayahnya, lihat Yuna bla 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 di ruangannya sekarang. Dear, di situ ada kata look. Kemudian ada kata now. Kalau ada kata perintah look, watch, listen. Kemudian ada kata keterangan now, right now, at the moment. Itu pasti adalah present continuous. Present continuous itu rumusnya adalah to be plus verb ing. Itu to be-nya semuanya verb ing ya. Kalau present itu to be-nya apa, dear? Iya, is, am, dan are plus verb ing. Yuna itu siapa? He. Berarti he itu to be-nya apa? Is, am, atau are? Iya, is. Berarti jawabannya adalah is studying. Oke, so the answer is D. Oke, so don't forget to like, subscribe, and ring the bell to get the latest notification from Isika channel. Thank you. Let's go to the next question. Where do we usually find the notice above? Di mana kita biasanya menemukan pemberitahuan di atas? Notice, for the health and safety of one another. Face mask required. Jadi, untuk kesehatan dan keamanan satu sama lain. Face mask, masker, dibutuhkan. Berarti masker itu biasanya dibutuhkan di mana, dear? Maaf ya, yang di itu A-nya hilang ya. Kehapus. At school, di sekolah. At home, di rumah. At bedroom, di kamar tidur. At restroom. Jadi masker, restroom itu apa? Iya, kamar mandi ya. Jadi masker itu kita butuhkan ketika kita berada di tempat umum. Tempat umum yang mana, dear? Iya, at school. So the answer is A ya. Oke, let's go to the next question. What does the notice mean? Pemberitahuan itu maksudnya apa sih? Oke, let's continue. Where do we usually find the notice above? Di mana kita biasanya menemukan pemberitahuan seperti itu. Let's read the notice. Notice for the health and safety of one another. Pemberitahuan untuk kesehatan dan keamanan satu sama lain. Face mask required. Masker wajah dibutuhkan. Berarti kita menemukan pemberitahuan itu di mana, dear? So, let's take a look. Berarti di
tempat umum ya kalau menggunakan masker. Oke, at school, school, sekolah itu adalah tempat umum. Bisa jadi ya, at home itu adalah bukan tempat umum ya. At bedroom itu juga bukan tempat umum. At restroom, apa itu restroom? Iya, kamar mandi. So, what is the public place? Apa tempat umumnya? Iya, at school. So, the answer is A. Oke, let's go to the next question. What does the notice mean? Pemberitahuannya itu artinya apa? Tadi sudah dikasih tahu ya sama Miss Ika, untuk kesehatan dan keamanan satu sama lain, masker wajah dibutuhkan. So, what is the answer? Okay, let's take a look. A. The visitors must bring their mask with them. Para pengunjung harus membawa masker dengannya. Kalau cuma dibawa nggak dipakai juga ngapain ya? So A is wrong, okay? The next B, the health and safety are required in that area. Kesehatan dan keamanan dibutuhkan di area itu. Yang dibutuhkan untuk keamanan dan kesehatan di area itu apa dear? Iya, masker. So B is wrong. Okay, let's take a look the C1. The visitors must wear their mask in that area. Iya, sesuai ya. Face mask required. Jadi pengunjung harus memakai masker mereka di area itu. Kalau the area is only for healthy people. Areanya hanya untuk orang yang sehat. No ya. So the answer is C. Okay, let's go to the next. According to the text, what are prohibited during the examination? Apa itu prohibited? Iya, dilarang. Yang dilarang selama ujian. So dear, you can take a look the writing in green color. Dictionary and calculator are not allowed. Kamus dan kalkulator tidak diizinkan. Tidak diizinkan kan sama dengan dilarang. So the answer is C ya, dictionary and calculator. Okay, let's go to the next question. Which statement are correct based on the text? Pernyataan mana yang sesuai dengan teks? So, let's take a look number 1. The announcement is for all students or Bangsa Junior High School. Let's take a look. Attention to all students of Bangsa Junior High School. Perhatian untuk semua siswa dari SMP Bangsa. So, number 1 is correct. Okay, let's go to number 2. The student have to come to school half an hour before the test start. Para siswa harus datang ke sekolah setengah jam sebelum tes dimulai. So, let's take a look. Student must be at school 30 minutes before examination start. Siswa-siswa harus berada di sekolah 30 menit sebelum ujian mulai. So number 2 is correct. Okay, let's go to the number 3. The student may ask the principal for further information. Para siswa boleh bertanya ke kepala sekolah untuk informasi lebih lanjut. So let's take a look the last sentence. Silahkan lihat di kalimat terakhir ya. For more information, contact your teachers. Hubungin siapa dear? Iya, guru, bukan kepala sekolah. So 3 is wrong ya. The next number 4, the student should bring their dictionary. Tadi Miss Ika sudah jelaskan di pertanyaan sebelumnya. Dictionary and calculator are not allowed. Jadi tidak boleh bawa kamus sama kalkulator. So 3 and 4 are wrong. And then number 1 and 2 is correct. So the answer is A ya. Okay, let's go to the next question. From the picture, we know that dari gambar kita tahu bahwa, so let's take a look the option A. Roshid house is smaller than Abi. Rumahnya Roshid itu smaller, lebih kecil daripada rumah Abi. Salah ya, harusnya adalah Roshid house is bigger than Abi's. Okay, so A is wrong. The next B, Abi's house is as big as Denny.
Rumahnya Abi itu sama besarnya dengan Denny. Salah ya. So it should be Abi's house is bigger than Denny's. Oke? C. Denny's house is bigger than Abi. Rumahnya Denny lebih besar dari rumahnya Abi. Salah ya. It should be Denny's house is smaller than Abi's. Oke? Let's take a look the last. Rosid house is the biggest of all. Iya, Rosid kan paling besar. So the answer is the biggest. So the answer is D. Okay, let's go to the next question. Which statement are in line with the picture? Pernyataan mana yang sesuai dengan gambar? So let's take a look dear. Number 1, Denny's house is the biggest of all. Salah ya. It should be seharusnya adalah Denny's house is the smallest of all. So A is wrong. The next, number 2, Denny's house is the smallest of all. Rumahnya Denny adalah yang terkecil. Tadi pembenaran dari yang nomor 1 ya. So number 2 is correct. Okay. The next, number 3, Abi's house is as big as Denny's. Rumahnya Abi itu sama dengan rumahnya Denny, sama besarnya. Salah ya. Abi's house is bigger than Denny's. So 3 is wrong. Abi's house is smaller than Rosid. Rumahnya Abi itu lebih kecil daripada Rosid. So bener ya, bener ya number 4. So the correct answer is 2 and 4. The answer is C ya. Okay, let's go to the next question. Where can we find the notice? Di mana kita bisa menemukan pemberitahuan itu? Remember your distance. 2 meters. Stay safe. Di situ ada gambar anak-anak, kemudian dikasih tahu supaya mengingat untuk jaga jarak 2 meter dan supaya tetap aman ya. Berarti kalau anak-anak itu kemungkinan di mana dear? So let's take a look the A1 in an office. Di kantor, anak-anak masa sudah kerja? So A is wrong. B in a market. Ya bisa jadi sih, tapi yang lebih ke market kan dominan ke orang tua ya. Anak-anak cuma ngikut, kadang juga nggak ngikut. So B is wrong. And then the C in a hospital. Bisa jadi sih ada anak-anak di rumah sakit yang sakit ya, tapi kurang tepat dear. So C is wrong. So how about D in a playground? Apa itu playground? Iya, taman bermain anak. So the answer is D ya. Okay, let's go to the next question. Remember your distance. The word your in the sentence above refers to. Ditanyakan refers to. Apa itu? Merujuk kepada. Tadi announcementnya itu buat siapa dear? Iya, buat children. Ya sudah, ketahuan dear. So the answer is B ya. Children who play around. Anak-anak yang sedang bermain di sekeliling. So the answer is B. Okay, let's go to the next. What is Kenar and Zulfa talking about? Apa yang sedang dibicarakan Kenar dan Zulfa? So dear, let's take a look the green color. I am curious about the new student in our school. Curious itu apa? Iya, ingin tahu. Aku ingin tahu tentang siswa baru di sekolah kita. Berarti bahas tentang apa, dear? Iya, yang si the new student in their school. Okay? So the answer is C. The next question. Why does Zulfa know well about Lisa? Mengapa Zulfa tahu banyak tentang Lisa? So, let's take a look. The green color. You know, I stayed in Singapore with my parents when I was in elementary school. Lisa was my friend at that school, so I know her well. Aku tahu, kamu tahu? Aku tinggal di Singapura dengan orang tuaku dulu. Ketika aku itu masih SD. Lisa adalah teman SD ku. Jadi aku tahu dia banget. So,
Mengapa Zulfa tahu? Iya, so the answer is C ya. Lisa was Zulfa's friend at elementary school. Lisa adalah temannya Zulfa ketika SD. So the answer is C. Okay dear, let's go to the next question. Lisa is a new student at the school. She is from Singapore. She bla 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 in Indonesia with her parents. Di situ ada kata is. Kalau menggunakan is, berarti dia menggunakan grammar apa dear? Iya, simple present. Pasti setelahnya juga membahas tentang simple present. Simple present kalau dia kalimat verbal atau kalimat yang menggunakan kata kerja, rumusnya apa dear? Iya, good job. Subject plus verb 1. Subject itu apa aja? Iya, he, she, it, they, we, I, you. Kalau he, she, it gimana dear? Iya, suka pilek, suka s atau es. Di situ subjeknya siapa? She bla 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 in Indonesia with her parents. She. Tadi Miss Ika sudah bilang he, she, it suka pilek, suka es atau es. So the answer is B ya, lives. Okay? Let's go to the next question. What is the song about? Lagunya itu tentang apa sih? Okay dear, so you can take a look the green colors. We can live in a world that we design. Kita bisa tinggal di sebuah dunia yang kita rencanakan atau kita rancang sendiri. Kemudian, a million dreams for the world we are gonna make. Jutaan mimpi untuk dunia yang kita akan buat. Berarti yang tepat apa dear? Kita akan membuat, kita bisa hidup di dunia yang kita rancang sendiri. Kemudian mimpi-mimpi yang jutaan mimpi-mimpi di dunia yang akan kita buat. Berarti kita lihat dulu ya optionnya. Yang E, someone who always sleep all day. Seseorang yang selalu tidur sepanjang hari. Nggak tepat ya. B, a million dreams that won't come true. Jutaan mimpi yang tidak akan terwujud. Kurang tepat ya. Dia malah pengen membuat mimpinya itu benar-benar jadi nyata gitu. Someone wish to change his future. Keinginan dari seseorang untuk merubah masa depannya. Iya, kan di situ dia bilang, kita bisa hidup di dunia yang kita rancang. Jutaan mimpi untuk dunia ini yang akan kita buat. Jadi lebih tepatnya adalah yang C ya. Keinginan seseorang untuk mengubah masa depannya. Kalau yang di dunia yang mempunyai jutaan mimpi untuk diambil. Kurang tepat ya. So the answer is C. Okay, let's go to the next. From the text we know that. Dari teks kita tahu bahwa masih sama ya dear clue-nya. Tadi we can live in a world that we design. Oh, a million dreams for the world we are gonna make. So, let's take a look the option A. The writer has lost his mind. Artinya apa dear? Iya, penulis yang kehilangan akalnya. No ya. B, the world has so many dreamers. Dunia yang punya banyak pemimpi. Tapi kurang tepat ya, kalau di dunia itu banyak pemimpi. Iya benar, tapi kalau sesuai dengan lagu tidak tepat. Kemudian yang C, people call the writer a fantastic dreamer. Jadi orang-orang memanggil si penulis sebagai pemimpi yang fantastik. Kurang tepat ya. Kemudian yang di the writer has a big hope to change the world. Penulis punya harapan besar untuk mengganti dunia. Jadi ini pertanyaannya hampir sama dengan soal sebelumnya ya dear. Ini bukan Miss Ika yang buat ya, tapi ini dari soal yang keluar di soal tahun lalu. Oke, jadi memang dibuat sengaja agak mirip-mirip ya untuk yang song liriknya. Oke dear. So, do you have any question? So, hopefully this material will be very beneficial for you to study for the exam. Amin. And hopefully you will get the highest score for PAT ya. Semoga dapat nilai yang terbaik untuk PAT. Oke dear. So,
Thank you very much for your attention. Don't forget to subscribe, comment, like, and share Misika channel ya. Thank you and see you.